4 5 6 7 8 9 9.5 रेवाज नीचे 1 केजी 500 टाका केजी 10.5 की चलेगा 10.5 की आधा ही बेची है अरे ला 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 हो गया उसको 22 हो गया 10 की हो गया 10 की नहीं हुआ अभी तक बोला हाँ हो गया तेल काट 10.5 की काट अब इधर ले कुछ इधर ले हम का प्लान कर दे कितना हुआ 8 केजी 900 अरे रे डबल वाला चलिए इधर बोल ना अंकल चल हां 500 টাকার কলিজা দিয়ে দেন তো 500 টাকা কলিজা তো ভাই अरे हाँ ना लगा देन 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 आराम गुस्से नहीं अंदाजी देन रिक्शा से रिक्शा सारे আর জায়গা মতো না ডেলিভারি করে না না এগুলো গুছে দেন না এই গুছে ডালেন কত দি 500 টাকা আরে মিয়া ও গুছা শুরু করলিয়া হয়ে গেছে শুক্রবারে আসছে না যে ভিড়ের জন্য শনিবারে আসছে একটা শুরু করলে 500 টাকা দেন 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 500 টাকা 500 টাকা আটিয়া 900 টাকা দেন টাকা আটি দেবেন কেন আমি মাংস আরে গুড়ালেন এই গুড়া দে তাহলে দুটো নিয়ে নেন আপনি আপনি দিন কেন কত 500 টাকা না আপনি যে 500 টাকা দিতে বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে 500 টাকা মাংস দিতে বলছেন এটা মিক্স করে দিলে অন্যতে না 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 কলিজা একটু কাটা যাবে না কলিজা দিতে হবে সবগুলো হ্যাঁ 520 টাকা আল্লাহ এ কলিজা এই চিট তো বেশি দিয়ে দিলেন কলিজা গুড়া খালি দেন যা দাম হয় আমি দেবো সব দেন এই দেন কলিজা দেন নেন যা দাম হয় আমি দেবো ওই গুড়টা উঠুন গুড়টা আমি নেব না না দেন 700 দেন না আমি 700 আমি গুড়টা উঠান গুড়টা উঠা যা দাম গুড়া 900 টাকা কেজি এটা বুঝেন বুঝিয়ে দিলাম আর 900 টাকা দেন দেন যাও কত দেন 550 টাকা দেন 550 টাকা লন হ্যাঁ আরে দেন এটা দিলাম খালি দেন খালি দেন আরে দেলা मिले अरे भूल गए सर क्या कर दिया 800 টাকা और कुछ नहीं यार वही सिनेमा कुछ का उठो वो तो देख रहा हाँ नहीं सिखा रहा इधर देखे हम देख रहे उसको सब नहीं क्या रख दी वहाँ ये सब सलाह है बंदर का बच्चा जब लिया तुम नहीं क्या सब निकालने से आता ভাই আড়াই কেজি আপনি করে সিনা আর একটু সামনে অরিজিনাল কিনা এখন নাই ভাই ওখানে জমা হচ্ছে একটু দেরি করতে হবে जिनिस तो सब आगे देखने में ऐसा अच्छा लगेगा हाँ कल भी जाओ कल लेगी कल भी आ रहा है 50 की जगह अरे कल ना करेगी कल ले हाँ कितना 10 किलो रहेगा दिया रहा है हाँ रानी देंगे पैसा कितना 8,000 টাকা 8,000 एक दिन चिकन कर ले साला अच्छा होगा ना 8,000 আপনি কোন খাওয়া দিয়ে দেন ये पूरा लगे सूट का साइड का है ना चर्बी नहीं है भाज है उसका भाज ऐसे पे तो हम जा सकते होगा तो हां तो पुलिस की आने चलो सकाल चल ना কাল রাতে ফোন করছি 7টার মধ্যে
तनवीर घुस में थोड़ा रिवाज में घुस मजा होता है पर समझे दे देंगे रिवाज वजन हो गया वजन हो गया देंगे रिवाज ये पूछ रहे 1 केजी रिवाज कितने लगा बोला जो तुम 500 दो जाओ उड़ा 1 केजी रिवाज भर दे दे 1 केजी रिवाज दे दे कितना देगा बोल 500 दो जाओ 300 चल अजब धंधा का बात करो 2 केजी रिवाज दे 2 केजी रिवाज दे 1000 से 10,000 ले दो केजी नहीं होगा बाबा उठा 2 केजी रिवाज नहीं दे दो केजी रहने से नहीं देते एली 1 केजी ले जाए नहीं है तो नहीं वो रिवाज रिवाज होता है कहाँ से उससे वहाँ से निकालो देगा वो तो गोश्त में सेटिंग करना होगा अब 1 केजी है देख के दे दिया जो निकाल 1 किलो है 2 केजी रिवाज दे 1 केजी गोश्त मोश्त सब लगा हुआ थोड़ी कर देंगे ऐसे दे देंगे रिवाज में से 1 केजी 500 केजी চাইলে তো দিতে পারবে নাকি ভাই हाँ जा चले दिया शुरू रिवाज से ले दिए এটা কি ওইটা আলাদা করে থাকে না মাংস থেকে বাইরে থেকে মাংস থেকে বাইরে হয় মাংস থেকে বাইরে ये चाय गोश्त दिया पहले भाई का दिलम ना আচ্ছা আঙ্কেল এই রেওয়াজে কি করবে খিচুড়ি রান্না হবে নাকি ना ना वही तैयारी लगा दिया ও আচ্ছা ये रिवाज ले हाथ गोश्त लगाना है 10:30 এটা মজা বেশি গরু गोश्त गिराना है खाई के लग হাটের জন্য ক্ষতি করে এটা नहीं সবসময় নেওয়া হয় আপনাদের কাছ থেকে করে বলি বাসা খাবার যদি হ্যান্ডে করতে যাও ওনার বাসার সামনে 8টা দোকান আছে আমি ওই হচ্ছে চলে আসি ওনার যে মাংস দোকান যে মাংসওয়ালা আত্মীয় আছে তারপরে তা কি আছে লোককে বললো দূর দূরান্ত থেকে আপনাদের ভালোবাসা একটা হয়ে গেল হ্যাঁ? হয়ে গেল একটা আপনি আসল ফোন করে এরকম একটু বসে না ভাই দিদা যা মিষ্টি না আর না 8 কেজি तो आपकी बेटे सामने वाला आपकी देगा अब वो चूट देगा वाला चूट देगा कस्टमर दिया पकड़ पाया चीज वो जिनिस तो सफा कर दे तो फिर तो ले लेगा একবার আসার সাথে সাথে হয়ে যায় अरे কাস্টমার বুঝাতে পারবো না তাহলে তক্ক করবো তো কাস্টমার মন খারাপ হইব ঠিক আছে বুঝা দে আর ভাই কাস্টমারদের কিছু আছে আপনার সাদা বলার পর বুঝতে চান অনেক ইয়ে আছে যে ভালো কথা বলতেছি কিন্তু সুর ইয়েটা ভালো না টোনটা ভালো টোনটা ভালো টুনটা পছন্দ হয় না ভালো কথাই কয় কানে ওটা আমরা বুঝতে উনি কি কত নরমাল ভাষায় কথা বলে। ভালো কথাই বলি ये रखा तो कर देगा আমি একবার বললাম আমি তো একদিন এরকম हम्म 10 केजी सामने रखते थे 9,500 और 500 पूरे 10 है तो 500 টাকা আরে এদিকে 1179 টাকা দেখছেন 4 5 6 7 8 9 9.5 अरे अब दिले दूसरा अंडा यार का बोले जाते हैं এই আমি রেখে দিলাম অর্ধ রাখো না বাদলা খাই লাগবো का बोलो तुम अरे तो कुछ उड़ान 10 केजी सबसे सामने रखते थे हाँ ले सकेगा क्या नहीं ले सकेगा